नमस्कार भाई माने आज आम पढ़ा कौ विषय ना समुद्रगुप्त विषय देखिए समुद्रगुप्त कौन करते ठीक अच्छे। तो देख समुद्रगुप्त वाज द सेकेंड एम्परर ऑफ द गुप्त एम्पायर। गुप्त एम्पायर मान हूँ गुप्त साम्राज्यर सी थे हूँ द्वितीय राजा ओके ऑफ एनसीएंट इंडिया। एनसीएंट इंडिया माने कौन ना पुरातन भारतर गुप्त साम्राज्यर सी थे हूँ माने द्वितीय सम्राट। एज ए सन ऑफ गुप्त एम्परर चंद्रगुप्त वन एंड द लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। अच्छा ताने से कहांकर पुत्र थिले ना चंद्रगुप्त वन आउ होची लिच्छवी देशर राजकुमारी थिले होचंती हमर कुमार देवी तांकर होची जे सुपुत्र थिले। ही इनहर्टेड द किंगडम एंड ट्रांसफर्ड इट इनटू ए वास्ट एम्पायर थ्रू हिज मिलिटरी कैंपेन्स। जे कौन करथिले ना तांकर किंगडम को से बढ़ई थिले तांकर राज्य साम्राज्य को से बहुत बड़ कर धीरे धीरे ठीक अच्छे केमिति ना युद्ध कर ओके बुझिपार। तापर अच्छी हिज रेन वाज मार्कड बाय पॉलिटिकल एक्सपेंशन। पॉलिटिकल एक्सपेंशन माने आमे कहले कौन बुझिबा ना तांकर जो राजनैतिक जो तांकर साम्राज्य थिला राजनैतिक उपाय से बढ़ई चलते पॉलिटिकल एक्सपेंशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड कल्चरल पैट्रोनेज। अच्छा तांकर कौन थिला ना एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थिला माने मंत्रिमंडल थिला हमर जेमती ठीक अछि जेमती वर्तमान समय राजनीति हुए सेतेबेले मध्य तले राजनीति होउतला। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड कल्चरल पैट्रोनेज कौन होउतला ना कल्चरल प्रोग्राम मध्य होउतला विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक सब जिनस सब होउतला सेतेबेले ठीक अछि। पार्टिकुलरली ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड वैष्णवित हिंदू रिचुअल्स। अच्छा तांकर होची वैष्णव धर्म थिला वैष्णव माने जोटा कह वर्तमान पश्चिम धर्म ठीक अछि। तो पश्चिम धर्म सेतेबेले थिला तांकर जेतकी सब रिचुअल्स थिला रिचुअल माने होची तांकर पर्वपर्वाणी एवं तांकर सब रीतिनीति से सब को मध्य पालन करा जाउतला। समुद्रगुप्त's legacy as a warrior administrator and benefactor of scholars contributed to the golden age of India। समुद्रगुप्त कौन करथिले ना भारत वर्ष रे गोटे गोल्डन एज नहीं आसते सुवर्ण गोटे जुग ठीक अच्छे। यहाँ देख तांकर इनस्क्रिप्शन थिला केते सुंदर इनस्क्रिप्शन देखि दियो एटा कौन कह जाए ये कौन लिखाई देखिज ना ये लिखाई महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त तांकर उपाधि थिला जे महाराजाधिराज ग्रेट किंग ऑफ किंग्स लॉर्ड समुद्रगुप्त। देख लिखाई ना इन द गुप्ता स्क्रिप्ट ऑन द अलाहाबाद पिलर अलाहाबाद रे जो खुंटटा अच्छे ना समुद्रगुप्त अलाहाबाद पिलर जहाँ कह जाए से तांकर लिखाई सब इनस्क्रिप्शन तांकर सब स्क्रिप्ट गुड़ा सब लिखाई ओके। ये दीजिए देख अलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन विषय ना द अलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन जो यहाँ लिखाई था अलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन है प्रशस्ति बा यूलोजी जोटा कह जाए कंपोज्ड बाय हिज कटियर हरिसेना लिखी किए ना हरिसेना लिखी। अलाहाबाद पिलर जो इनस्क्रिप्शन लिखाई समुद्रगुप्त विषय में लिखी हरिसेन यहाँ मन रखी यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक अच्छे। क्रेडिट्स हिम विथ एक्सटेंसिव मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट तो तांकर कॉन्क्वेस्ट विषय सब लिखाई वर्तमान जदि आम से पढ़ा ही आज आम कौन कौ विषय ना समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट विषय में आज पढ़ा। इट सजेस्ट दैट ही डिफिटेड सेवराल किंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ताले कौन होता ना सी उत्तर भारत अधिकांश राजकीय संप्रदाय राजा मानक कौन करते ना हरई देते ठीक अच्छे युद्ध एंड एनेक्टेड देयर टेरिटरीज इनटू हिज एम्पायर तांकर जो छोट छोट प्रदेश थिला गोटे एम्पायर गोटे बड़ गोटे माने देश रे कन्वर्ट करि पारथिले किए ना समुद्रगुप्त। ही आल्सो मार्चड एलोंग एंड साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया से तापर कोड को जाइथिले से नॉर्थ इंडिया जय करिक ना साउथ इंडिया को आस्थिले ठीक अच्छे ऊपर सब जय करदेले आम भारत नॉर्थ इंडिया रे तापर आस्थिले कोड को ना साउथ इंडिया को से माने आस्थिले ठीक अच्छे। साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आस्थिले से कित पर्यंत एडवांसिंग एज फार साउथ एज कांचीपुरम इन द पल्लव किंगडम तो कांचीपुरम जोटा अच्छी सैट को से आस्थिले पल्लव किंगडम जोटा आसे सेते पर्यंत से माने निज साम्राज्य को वृद्धि कर सारिथिले। इन एडिशन ही सब जजेज
subjugated several frontier kingdoms and tribal oligarchies. ओके माने होची से कोन करथिले ना इन एडिशन ही subjugated माने कोन ना several frontier kingdoms and tribal oligarchies माने होची हमर जेति सब रही आदिवासी संप्रदाय रो लोक माने छोट छोट किंगडम जेति अछि सेगुडा को भी से माने जय करी सारी थिले at the height of his power his empire under his direct control extended from Ravi river in the west present day Punjab to the Brahmaputra river in the east present day Assam तो तांकर जेतले पीक पावर रे थिले से जेतले सबुटू बड़ पावर रे थिले तांकर निजर से तो राजा तो थिले किंतु तांकर जेतले आर्मी पूरा पावरफुल थिला सेते बेले से कोन करथिले ना वेस्ट वेस्ट माने हो जे हमर कोन पश्चिम रे रवि नदी पाखरु पूर्व रे होची ब्रह्मपुत्र नदी पर्यंत वर्तमान माने पंजाब रु आसाम पर्यंत तांकर टेरिटरी थिला ठीक अछि एंड फ्रॉम द हिमालयन फुटहिल्स इन द नॉर्थ टू सेंट्रल इंडिया इन द साउथ अच्छा हिमालय पाखरु सेंट्रल इंडिया पर्यंत थिला सेंट्रल माने इंडिया रे मझी पर्यंत थिला ठीक अछि several rulers along the south eastern coast we are also his tributaries आउ अधिकांश राज्य को जय करके से कोन करथिले ना सेमान को ही फेरस्त कर देथिले ठीक अछि तो सेमाने तांकर कोन थिले ना ट्रिब्यूटरीज थिले तांकर सहयोग करथिले सबुथिरे ठीक अछि the inscription also states that many neighboring rulers tried to please him तो एई इंस्क्रिप्शन ने आहुरी कोन लिखा ना तांकर राज्य तो जते पर्यंत थिला थिला ता पाखपुर रे जो राज्य गुडा थिला सेमाने मध्ये कोन करूथिले ना तांको प्लीज करिया भाई माने तांको इंप्रेस करिया भाई चेष्टा करथिले ठीक अछि काहे ना बाय चांस जदी से रागी गले तांको ऊपर काळे अटैक कर देबे बुझी बोलो तो which probably refers to his friendly relations with them तो एठी तो कहनी जे डर रे एठी कोउतरे कहैछि ना तांको संगे रिलेशन भलो फ्रेंडली नेचर रो थिले बोली तांको संगे लोक माने बंधुता बांधुथिले ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि एटा किछि दरकार नहे पीरियड देखि दबा केबेठरु कते पर्यंत शासन करथिले ना मेनी स्कॉलर्स variously assign the start of Samudragupta's reign from 319 CE to 350 CE बुझी पड़लो तो माने 319 ख्रीष्टाब्द रु 350 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से कोन करथिले ना राज्य शासन करथिले ठीक अछि तो वर्तमान एटी देखि दबा केमती अछि ना एटा देखो साइड रे एटी जोटा अछि एटा ठीक अछि एटी देखि दियो जे तांको कोन कहउतला ना महाराजाधिराज कहआ जाउतला कोन कहउतला ना महाराजाधिराज प्रथम कहउतला सर्वराजा अचेष्टा मध्य कहआ जाउतला कोनकोरर फोर सीज कहआ जाउतला चारि समुद्रर राजा देवराज कविराज एई सब मध्य कहआ जाउतला तांको ठीक अछि परम भागवत कहआ जाउतला तापरे परम भट्टारक मध्य कहउतला आ पुरुष एतकी थिला तांकर उपाधि तो टोटल केटा उपाधि थिला ना 1 2 3 4 5 6 7 8टा उपाधि तो टोटल केटा उपाधि तांकर थिला ना 8टा उपाधि थिला समुद्रगुप्तंकर बुझी पड़ला ना महाराजाधिराज सर्वराजा अचेष्टा कोनकोरर फोर सीज देवराज कविराज परम भागवत परम भट्टारक आ पुरुष बुझी पड़लो एतकी कथा ओके नेक्स्ट आगे ठीक अछि तो एटा देख थिला होजी कोइन ऑफ समुद्रगुप्त विथ गरुड़ पिलर एम्ब्लेम ऑफ गुप्त एम्पायर एटा देखि दियो होजी समुद्रगुप्तंकर कोइन ठीक अछि गरुड़ पिलर कोउटा पिला माने को ना एटा होची गरुड़ पिलर बुझी पड़लो देखा होची एम्ब्लेम ऑफ गुप्त एम्पायर द नेम एटा देखो जे लिखा है टाइप रो एटा कोन लिखा है ना समुद्र लिखा है ता साइड लिखा है देखो समुद्र तो समुद्र कोड लिखा है एटा देखो समुद्र ठीक अछि बुझी पड़लो कथाटा वर्टिकली जोटा लिखा है बुझी पड़लो तो तापर देखिबा एम्परर ऑफ द गुप्त डायनास्टी रेन ता केते रु केते ना एठी दिया है 335 रु 375 ठीक अछि तो केते वर्ष से शासन करथिले ना 40 वर्ष शासन करथिले ओके प्रोसीडर होची चंद्रगुप्त 1 तांकर बापांको ना कोन थिला ना चंद्रगुप्त 1 सक्सेसर चंद्रगुप्त 2 और पॉसिबली रामगुप्त कि चंद्रगुप्त 2 तांको कोन करथिले ना तांकर पुओंकर ना थिला ठीक अछि बोर्न केबे हितले ना 318 रे से जन्म ग्रहण करिथिले
କୋଉଠି ନା ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର ରେ। ବୁଝିପାରିଲ କି କଥା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖିଦିଅ ନା ଡାୟଡ କେବେ ଥିଲେ ନା ସେ ମରି ଯାଇଥିଲେ କେବେ ନା 375 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ପାଉସଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଦତ୍ତ ଦେବୀ। ସ୍ପାଉସ ମାନେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଦତ୍ତ ଦେବୀ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଇସୁ ଇସୁ କଥା ଏତେ ବୁଝିବାନି। ହାଉସ ଦେଖ ନା ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଫାଦର ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1। ମଦରଙ୍କ ନାଁ କୁମାର ଦେବୀ। ରିଲିଜନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ତ ଆଉ। ବେଟେଲ ୱାର ସି ଲିଷ୍ଟ ଦେଖେଇଛି ତ ସି ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଦବା କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କେତେ ଦୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ନା ଦେଖ ଏଇଟା କୋର ରିଜନ ଅଫ ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ପାୟାର। ଏଇଟା ହଉଛି କୋର ରିଜନ ଥିଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁପ୍ତାସ। ଏଇ ଯେ ଗୁପ୍ତାସ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର କୋର ରିଜନ। ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୋର ରିଜନ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଅଦର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଫ ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ପାୟାର ଆଉଟର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଏଇଗୁଟା ସବୁ ଆଉଟର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ। ଓକେ। ଏଇଟା ଥିଲା ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏସବୁକୁ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି ନା ଆଲାହାବାଦ ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଟପିକ ସେଟା ନୁହେଁ। ଆଜିର ଟପିକ ହଉଛି କଣ ନା କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କଣ କଣ ଥିଲା ନା ସାଉଦର୍ନ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖ ଆଇଲା। ଆକର୍ଡିଙ୍ଗ ଟୁ ଆଲାହାବାଦ ପିଲର, ଯୋଉ ଆଲାହାବାଦରେ ଯୋଉ ପିଲର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ୍ୟାପଚର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଲେଟର ରିଲିଜ ମାନେ କହୁଛି ତାପରେ ସେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି। ଦ ଫଲୋଇଂ କିଙ୍ଗସ ଅଫ ଦକ୍ଷିଣୀ ପାଠ ଇନ୍ ସାଉଦର୍ନ ରିଜନ। ଏଇ ସବୁ କିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହାରାଇଥିଲେ। କୋଉ କୋଉ କିଙ୍ଗ କୁ ହାରାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ନା ମହେନ୍ଦ୍ର କୁ ହାରାଇଥିଲେ କିଙ୍ଗ। କୋଉଠିକାର କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ନା କସାଳାର କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କୁ ହାରାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଘ୍ରହ ରାଜା ଥିଲେ କୋଉଠିକାର ନା ମହାକଣ୍ଟାରା ଏଠିକାର ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ରାଜା ଅଫ କୁରୁଳା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାରାଇଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ରାଜାକୁ ହାରାଇଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ପୁତ୍ରଙ୍କର। ତାପରେ ଆଉ କାହାକୁ ହାରାଇଥିଲେ ନା ସ୍ଵାମୀ ଦତ୍ତକୁ ହାରାଇଥିଲେ କଟୁଆର। ଦାମନା କୁ ହାରାଇଥିଲେ ଏରାଣ୍ଡାପାଲାର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ରାଜାକୁ ସିଏ ହାରାଇଥିଲେ। ଆଉ କାହାକୁ ହାରାଇଥିଲେ ନା ବିଷ୍ଣୁ ଗୋପକୁ ହାରାଇଥିଲେ କାଞ୍ଚିର। ନୀଳ ରାଜାକୁ ହାରାଇଥିଲେ ଅବାମୁକ୍ତାର। ତାପରେ ହଉଛି ହସ୍ତି ବର୍ମନକୁ ହାରାଇଥିଲେ ଭେଙ୍ଗିର। ଉଗ୍ରସେନାକୁ ହାରାଇଥିଲେ ପଲ୍ଲକର। କୁବେରକୁ ହାରାଇଥିଲେ କୋଉଠିକାର ରାଜା ଥିଲେ ନା ଦେବରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜା କୁବେରକୁ ସେ ହାରାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଧନଞ୍ଜୟକୁ ହାରାଇଥିଲେ ଆମର କୁଷ୍ଠଳୀ ପୁତ୍ର। ଧନଞ୍ଜୟକୁ ହାରାଇଥିଲେ କୁଷ୍ଠଳୀ ପୁତ୍ର। ଏତିକି ସବୁ ସେ କାହାକୁ ହାରାଇଥିଲେ ନା ସାଉଥ ରେ ହାରାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ସାଉଥ ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ସାଉଥ କୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ହାରାଇଥିଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି କଥା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଲାହାବାଦ ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ ଏଇ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ। ତ କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସେଟା ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲିପି ଥିଲା କଣ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିଦବା ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ନା କୋଉ କୋଉ ରାଜାକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ହାରାଇଥିଲେ ସେଟାକୁ ପୁରା ଏଲାବୋରେଟ କରିକି ଆମେ ଦେଖି ନବା। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର କୋଶାଳା। ମହେନ୍ଦ୍ର ରାଜା କୋଶାଳାର ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହାରିଥିଲେ ନା କୋଶାଳା ହିୟର ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶାଳା। ଦକ୍ଷିଣ କୋଶାଳାରେ ଥିଲା ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛତିଶଗଡର ରାଜାକୁ ସିଏ ହାରାଇଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ୱାନ୍ ଥିଓରି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଜ ମହେନ୍ଦ୍ର କୋଶାଳା ୱିଥ ଏ ନାଲ କିଙ୍ଗ ନାଲା କିଙ୍ଗ ନେମ୍ଡ ମହେନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରାଇଥିଲେ। ଏଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଦେଖିଛ ଯେ କସଳ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହବ ଆମ ଓଡିଶାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଇ ସବୁ ଆଉ କଣ କଣ ଥିଲା ସେ ସବୁ ସେୟାକୁ କଣ କରିବେ କହୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ କସଳ ରାଜ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଠୁ ସେଟା ରେଫର ହୁଏ। ଦେଖ ଯୋଉ ମହେନ୍ଦ୍ର କୋଶାଳା ତ କୋଶାଳା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କସଳ ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ ନା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ ଆଉ ଓଡିଶାର କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇକି ଆଗରୁ କୋଶାଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତାର ରାଜାକୁ ହାରାଇଥିଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଠିକ ଅଛି। ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ବ୍ୟାଘ୍ରହ ରାଜା ମହାକଣ୍ଟରା ଦେଖିବ ତାକୁ କେତେବେଳେ ହାରିଥିଲେ ନା ହିଷ୍ଟୋରିଆନ କେପି ଜୟସୱାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଜ ମହାକଣ୍ଟାରା ଲିଟରାଲି ଗ୍ରେଟ ୱାଇଲ୍ଡରନେସ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଉପାଧି ଥିଲା ଏଜ ଦା ବସ୍ତର ଆଉ କଙ୍କର ଏରିଆ ଅଫ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଛତିଶଗଡର ବସ୍ତର ଆଉ କଙ୍କର ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଥିଲା ନା ତ ସେଇଠିକାର ରାଜା ଥିଲେ କିଏ ନା ବ୍ୟାଘ୍ରହ ରାଜା ମହାକଣ୍ଟାରାର। ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସେ ହାରାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ନା ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା।
एतकी मन रख। तापर हूँ मंतर मंटा राजा ऑफ कुरुला मंटा राजा को देखा केमती हारे द रावण इनस्क्रिप्शन ऑफ द सर्व सर्वपुरिया सर्वपुरिया किंग नरेंद्र हु रूल्ड द दक्षिण कोसाला ठीक अच्छे रीजन मेंशन्स एन एरिया कॉल्ड मंतराजा भुक्ति द प्रोविंस ऑफ मंतराजा ठीक अच्छे मंतराजा भुक्ति बोली गोटे जगह थिला ताकू मध्य से माने कौन करथिले ना हारेकी नहीं आसथिले ठीक अच्छे एटा भी से कोसाल रीजन भितर आसथिला कोसाल कोठी छत्तीसगढ़ और ओडिसा रो टेरिटोरी भितर आसे तापर महेंद्रगिरी और पिष्टिपुरा रो कौन महेंद्रगिरी को केमती हारिथिले देखिबा ना पिष्टिपुरा इज मॉडर्न पिष्टिपुरम इन आंध्र प्रदेश पिठापुरम अच्छी सॉरी पिठापुरम ये पिठापुरम टा अच्छी कौटी ना आंध्र प्रदेश रे ठीक अच्छे से पिष्टापुरा जोटा थिला आगରୁ ठीक अच्छे तो तार राजा थिले किए ना महेंद्रगिरी ताकू मध्य से माने हारैथिले द वर्ड गिरी मेंशन्स हिल इन संस्कृत अच्छा गिरी कहा जाए संस्कृत रे पर्वत को हमर ओडिया रे भी कहा जाय होची गिरी ठीक अछि तो तांगू कोन कहा जाउथला ना से महेंद्रगिरी कहा जाउथला ठीक अछि तो से महेंद्रगिरी को भी कोन करथिले ना आंध्र प्रदेश तांकू मध्य हारैथिले तापरे स्वामी दत्त ऑफ कटुरा रो राजा स्वामी दत्त को केमते हारैथिले ना स्वामी दत्त वाज प्रोबेबली वन ऑफ द चीफ्स हु रिसाइटेड समुद्रगुप्त पैसेज थ्रू द कलिंग रीजन वर्तमान एटा होची कलिंग रीजन नाइला कलिंग रीजन माने कोन ना हमर ओडिसा रो रीजन ने ठीक अछि कटुरा राजा कहते ना स्वामी दत्त तांको मध्य हारैथिले किए ना समुद्रगुप्त ठीक अछि कटुरा हैज बीन आइडेंटिफाइड विथ मॉडर्न कट्टारू और कटूर इन श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट श्रीकाकुलम टा कोठी अछि आंध्र प्रदेश रे अछि श्रीकाकुलम टिके खाली परे जीवो ब्रह्मपुर सेठी अछि होची कोन ना श्रीकाकुलम नियर पारेलाखेमुंडी ओडिसा जोटा अछि कोठी ना पारेलाखेमुंडी पाखरे अछि ओके अल्टरनेटिव प्रपोजल्स आइडेंटिफाई विथ दिस सिमिलरली नेम्ड प्लेसेस इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश वर्तमान आंध्र प्रदेश रे अछि एतकी मन रखिताउ ठीक अछि तापरे अछि दमन ऑफ एरांडापाला कोठी अछि ना एरेंडापाला भी से श्रीकाकुलम पाखरे अछि ठीक अछि एटा लिखाइ देखो प्रपोज्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरेंडापाला इंक्लूड एरेंडापल्ली नियर श्रीकाकुलम ए टाउन नियर किस नाम गुड़ा मुखालिंगम अच्छी कौटी ना आंध्र प्रदेश रे ठीक अच्छे विशाखापट्टनम पाखे एंडीपल्ली इन विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट एंडीपल्ली को एंडीपल्ली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट कह जाए ठीक अच्छे तापर विष्णुगोपा कांची राजा विष्णुगोपा को केमते हारैथिले ना विष्णुगोपा इज आइडेंटिफाइड एज पल्लव रूलर ऑफ कांचीपुरम पल्लव माने कांचीपुरम रे पल्लव वंशर राजा कौन कहला ना विष्णुगोपा को कह जाउतला से थिले होजी हमर कोटका राजा ना कांचीपुरम रो राजा ठीक अछि तांको मध्ये से हारैथिले तापर नील राजा अवामुक्ता द आइडेंटिटी ऑफ अवामुक्ता इज अनसर्टेन तो अवामुक्ता कोठी अछि वर्तमान सुधा हमें जानि नै तो सटकार राजा थिले किए ना नील राजा तो से नील राजा को मध्ये से हारैथिले ठीक अछि द आउ किछि नै ठीक अछि तापर होची हस्तिवर्मन ऑफ बेंगी गोटे जगहटा अछि मॉडर्न होची पेडावेगी जोटा आंध्र प्रदेश रे अछि ठीक अछि ताको मध्ये से हारैथिले अधिकांश ओडिशा और आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ एही जगह रे कोन करथिले ना समुद्रगुप्त निजर राज्य शासन चलैथिले तापर उग्रसेना ऑफ उग्रसेना को भी हारैथिले कोठी ना पलकार गोटे पल्लव इनस्क्रिप्शन ने जोटा अछि पल्लका तो से पल्लकार राजा को मध्ये से हारैथिले किए ना पल्लकार राजा को ना कोन थिला ना उग्रसेना थिला उग्रसेना राजा को हारैथिले समुद्रगुप्त ठीक अछि कुबेर ऑफ देवराष्ट्र राजा कुबेर को सी हारैथिले अकॉर्डिंग टू वन थियोरी देवराष्ट्र वाज लोकेटेड इन द हिस्टोरिकल कलिंग रीजन ऑफ प्रेजेंट डे नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश वर्तमान सेटा मध्य कोठी अछि ना आंध्र प्रदेश रे ही अछि ठीक अछि बुझि पल्लो तो तांकर इनस्क्रिप्शन ना कोन थिला ना श्रुनगावारा पुकोटा ठीक अछि एटा होची तांकर इनस्क्रिप्शन ना थिला नाम गुड़ा टिके मन रखिथिबो ठीक अछि पढ़ी तो होनी तथापि मन रखिथिबो तापर आया कोन ना धनंजय कुष्ठाली
ନା କୁଷ୍ଠାଳପୁରା ହଉଛି କଣ ଥିଲେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ଧନଞ୍ଜୟ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଟା କୋଉଠି ଅଛି ମଡର୍ନ ଡେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ଧରଣୀ କଟା ପାଖରେ। ଠିକ ଅଛି, କୁଷ୍ଠାଳପୁରା ଭଲ ହେଇଛି ନାମଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଧରି ହଉନଥିଲା, ଧରଣୀ କଟା ପାଖରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରଣୀ କଟା। ଓକେ, ଆଲେରୁ ରିଭର ପାଖରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା। ଓକେ, ସେଇଠିକାର ରାଜାକୁ ମଧ୍ୟ ହାରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନର୍ଥର୍ନ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ, ନର୍ଥରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ହାରାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ରୁଦ୍ରଦେବ, ମାଟିଳା, ନାଗାଦତ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ, ଗଣପତି ନଙ୍ଗ, ତାପରେ ହଉଛି ନାଗସେନ, ତାପରେ ହଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ହାରାଇଥିଲେ। ଗଣପତି ନାଗା କଣ ଅଛି? ଗଣପତି ନାଗା, ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଗଣପତି ନାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରାଇଥିଲେ। ଆଉ କାହାକୁ ହାରାଇଥିଲେ ନା ବାଲାବର୍ମନକୁ ହାରାଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ। ନା ରୁଦ୍ରଦେବକୁ କୋଉଠି ହାରାଇଥିଲେ ନା ରୁଦ୍ରଦେବ ମେ ବି ସେମ୍ ଏଜ ଦ କିଙ୍ଗ ନେମ୍ଡ ରୁଦ୍ର ହୁଜ କଏନ୍ ହେଜ ବିନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ କୁଶାମ୍ବୀରେ ଯାହାଙ୍କର ରୁଦ୍ରଙ୍କର କଏନ୍ ଥିଲା, ସେଇ ରୁଦ୍ରଦେବକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥିଲେ ନା ୱେଷ୍ଟରେ ହାରାଇଥିଲେ କିଏ ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ହଉଛି ମାଟିଲା। ଦ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଫ ମାଟିଲା ଇଜ ନଟ୍ ସର୍ଟେନ୍। ତାହେଲେ ମାଟିଲା କିଏ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଟାକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ ମାଟିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ହଉଛି ନାଗାଦତ୍ତ ଇଜ ନଟ୍ known from any other inscription or coins, but his name has led to suggestions that he may have been the ruler of Naga branch. ଆଚ୍ଛା, ସେ ନାଗାଦତ୍ତ ଯେହେତୁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ତ କୌଣସି କଏନ୍ କି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାଗା ବ୍ରାଞ୍ଚର ସିଏ ରାଜା ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କେମିତି ନା ତାଙ୍କ ନାଁରୁ ନାଗାଦତ୍ତ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ କିଏ ଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ ଅଫ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ହେଜ ବିନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ ଦ ରୁଲର ଅଫ ପୁଷ୍କରଣ ମଡର୍ନ ପାଖନ୍ନା। ଠିକ ଅଛି, ଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ରାଜା ଥିଲେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ। ମନେ ରଖିଥିବ, ବେଙ୍ଗଲର ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ, ପାଖଣାର ରାଜା, ପୁଷ୍କରଣର ରାଜା। ଠିକ ଅଛି, ପୁଷ୍କରଣର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାରାଇଥିଲେ କିଏ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହାରାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଗଣପତି ନାଗା। ଏଇ ଯେ ନାଗା, ସେ ଯେ ନାଗା ଥିଲା, ଗଣପତି ନାଗା ଇଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ ଏଜ ନାଗା କି several coins bearing the legend Ganapati have been discovered at ପଦ୍ମାବତୀ, ବିଦିଶା and ମଥୁରା। ପଦ୍ମାବତୀରେ, ବିଦିଶାରେ ଆଉ ମଥୁରାରେ ଗଣେଶର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା, ଗଣେଶ ଫଟୋ ଥିବା ଯୋଉ କଏନ୍ ସେ ସବୁ ମିଳିଥିଲା କୋଉଠି ନା ଗଣପତି ନାଗାଙ୍କର ଇଏରୁ, ନାଗା କିଙ୍ଗର ତାଙ୍କର କଏନ୍ରୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରାଇଥିଲେ। କାହାକୁ ଆମର ଗଣପତି ନାଗାକୁ ହାରାଇଥିଲେ କିଏ ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନାଗସେନାକୁ ହାରାଇଥିଲେ ସେ କେମିତି ନା ଦ 7th century text ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ନାଗ କିଙ୍ଗ ନାଗସେନ। ଠିକ ଅଛି, ନାଗସେନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରାଇଥିଲେ, ସେଇ ଗଣପତି ନାଗା ଯିଏ, ନାଗସେନ ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରାଇଥିଲେ। ନନ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦିନ seems to be as ଅଚ୍ୟୁତ who is mentioned earlier in the inscription. His name may be shortened in the earlier words of metrical purposes. ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେ ନନ୍ଦିନ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାକୁ ନନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିରୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରାଇଥିଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତାପରେ ବାଲାବର୍ମନକୁ ବି ନିରାଶୀ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ବାଲାବର୍ମନ ଏଜ ଏ ରୁଲର ଅଫ ମଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଇନ୍ କସାମ୍ବୀର ମଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ସେ ଥିଲେ ହଉଛି ଗୋଟେ ରୁଲର। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଲାବର୍ମନକୁ ହାରାଇଥିଲେ କିଏ ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି କଥାଟା। କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ରିଜନରେ ଦେଖିବା କାହାକୁ ହାରାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ନା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଦେଖ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଯେତିକି କଥା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି ନା ଆହ୍ଲାବାଦ ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ମନେ ରଖିଥିବ ସବୁବେଳେ, ଏଇ ଯେ ଆହ୍ଲାବାଦ ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କୋଉଠି ନା ଆମର ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ସବୁରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 18 ଫରେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ମାନେ ହଉଛି 18ଟି ଫରେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ରାଜ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ହାରାଇଥିଲେ ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହାରାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖ କଏନ ଗୁଡା କେମିତି ଥିଲା ପଞ୍ଜାବରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର କଏନ, ଏଇ ସବୁ ହେଲା, ସବୁରେ ସମୁଦ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ଏଗୁଡା ବି ସବୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନରୁ ମିଳିଛି। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି କଥାଟା। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଓକେ, ବ୍ରାହ୍ମୀରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଦେବକା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ, ଦେବକା ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷରଟା,
କେମିତି ଏଇଟା ଦେବକା ଜାଣିପାରିଲ ବଢିଆଟା। ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ଏଇଠୁ ଏତିକି ତକ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ତକ୍ଷଶିଳାରୁ ଥିଲା ଆମର ଏଇଠି ତକ୍ଷଶିଳାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଠି ଆମର ବାଂଲାଦେଶର ଅଧେ ପଳେଇଥିଲା ଏଠି କାଞ୍ଚିପୁରମ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଏରେ ତାମିଲନାଡୁ ପାଖରେ ତାପରେ ଇଆଡେ ହଉଛି ଆମର ଗୁଜୁରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସାଇଡଟା ବାକି ଥିଲା କୋଉଟା ନା ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତାମିଲନାଡୁ କେରଳ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାଂଶ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କମ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଏତିକି ସବୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ମେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ପାୟାର 420 CE ଏଟା ଥିଲା ଠିକ ଅଛି 420 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏଟା ଥିଲା ଜାଣିପାରିଲ ଏତିକି କଥା ତ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ସବୁ ଆଜି ସରିଗଲା ଆଉ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଏସବୁ କଣ ଅଛି ଏସବୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମର ସିଲାବସରେ ଯଦି ଅଛି ପଢେଇଦବା ଯଦି ନାହିଁ ସିଲାବସରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିକି ନେଇ ଟିକେ ଠିକ ଅଛି ସିଲାବସରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିଦବା ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ହିଁ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏସବୁ ଦେଖିକି କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଜାଣି ପକେଇଲେ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ହାରାଇଥିଲେ କେମିତି ହାରାଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି